আচ্ছা এই রিলটা দেখো। प्रोटीन को दूध में मिला के पीते हो तो एक चीज बताऊंगा, गलत लगे तो बताना। कंपनी इतनी मेहनत कर रही है डेयरी प्रोडक्ट में से वे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके डब्बों में भर के तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए, ताकि तुमको फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन मिले और एक लीन प्रोटीन सोर्स मिले, और तुम उसको वापस से दूध में डाल के पी जा रहे हो। জানো আদৌ কত লিটার দুধ চাই এক স্কুপ হয়ে বানাতে? 6 থেকে 7.5 লিটার, যেখানে ভরে ভরে ক্যালোরিজ পাবে। আর ঠিক এই জন্যই আমরা হয়ে নি। वे प्रोटीन का एक की फीचर है ना कि जल्दी एब्जॉर्ब होगा। মন্দবুদ্ধি এখনো জানে না হোয়ে প্রোটিনের কি ফিচার কি। কম ক্যালোরিজে নিজের ডেইলি প্রোটিন ইনটেক পুরো করা। আর কার ফাস্ট চাই কার স্লো অ্যাবজর্পশন সেটা পুরোটাই রিকোয়ারমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে। तो उसको पानी में डाल के, वैसे तो देखो भाई ओट्स में डाल के भी खाते हैं लोग, चीजों में डाल के खाते हैं, अपना पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करता है। लेकिन एक की फीचर है प्रोटीन का जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है फास्ट एब्जॉर्प्शन। একই জিনিস বারবার বলে যাচ্ছে জাস্ট টু প্রুভ নিজের পয়েন্ট, আর নিজের কথাকে নিজেই কন্ট্রাডিক্ট। তখন বলছিল দুধে না মেশাতে, আর এখন বলছে দুধে মিশিয়ে খেতে পারো। আমি সিম্পল করে বলছি, জলের সাথে মেশালে তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব হয়, দুধের সাথে মেশালে স্লো অ্যাবজর্পশন হয়। কিন্তু একটা মাসেল ডেভেলপ করতে গেলে পুরো দিনের টোটাল প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট ডিপেন্ড করে, নাকি ফাস্ট অ্যাবজর্পশন অর স্লো অ্যাবজর্পশন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।